mga barangay captains ug ang witness ni Mayor si Engineer Garcia. Witness po nato tanan na atong honorable city councilors. Okay, sige. Sugod ta. Kabalo na mo asa loob. Tanang pirma kada page. Oh, response. Witness. Pirma mo, ibabaw sa inyong pangan. Unya, Yes, Yotsa. salamat guys. Kini mo ang project para sa mga pamilya na doon may existing balay na guba na ang ato, bongbong o guban pa. Ipon usad sila pagkatulog ang tibuok pamilya. Providing housing is essential to improving the quality of life of vulnerable families by ensuring access to secure, durable, and healthy living environments. Adequate housing contributes to better health, education, safety, and overall well-being, while fostering stronger and more resilient communities. The project also supports social equity and inclusive development by enabling economically disadvantaged families to own or occupy homes without incurring financial burdens. Furthermore, the implementation of a low-cost housing project contributes to the local economic growth by generating employment opportunities. City of Naga hired construction workers within the community. During construction phase, and stimulating demand for locally sourced materials such as sand and gravel, hollow blocks, and others. It also aligns with government initiatives to reduce the housing backlog, alleviate poverty, and promote sustainable urban and rural development. Ultimately, the project seeks to provide affordable, safe, and dignified housing empowers to the families, strengthens communities, and support long-term socio-economic development of the city of Naga. Thank you. Ning atong ginahuna nga balay nga ihatag para sa katawhan kay tungod ako nakakita na sa panahon sa ting-uwan, usog nga uwan, usog nga hangin, diha ko'y murag na obserbaran nga gani magtukong lang taon mo o dili na mo makatuog kay hadlok sa kanang kusog ang uwan niya ang inyong balay dili kaayo makaakomodar sa inyong paghigda. So kaning balaya gamay-gamay ra ni 20 square meters. Pero atong gipaninguha nga dili mo mahadlok na kung kusog ang uwan o kusog ang hangin. No, kay konkreto man gyud ni, konkreto. Ako nalipay ko nga nakakita sa uban nga sila nag-improve kad sila, no? Inyong sang landscape, inyong gitamnan-tamnan, kay kining atong gibutangan sa inyong panimalay na amang yun ni sa inyo kay ang amo inyong mang responsibilidad ang pagpananghid sa tag-iya sa yuta nga musugot nga atong tukuran o konkreto. Kining panimalay nga atong tukod, daghan challenges because this was conceptualized na naumol ni last year pa man. Unya naabtag pandemic, hindi pandemic, siya na ni, naabtag krisis sa gasolina. So mauna nga ni mahal ang mga materialis. Kay may kung ibaw mo, kanibaya